में पावर प्ले रहेगा, जिसमें पहले ओवर में पावर प्ले में सिर्फ दो खिलाड़ी अपने बाहर रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के। इस पे आप थोड़ा गौर कीजिए। 5 ओवर का खेल रहेगा, उसमें पहली ओवर में पावर प्ले रहेगा और 2 ही खिलाड़ी बाहर रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के। ये आप थोड़ा गौर कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर खिलाड़ी आएंगे और उसी की तरह आपको हर एक खिलाड़ी के ऊपर बिडिंग करनी है। आपकी बिडिंग 1000 पॉइंट से स्टार्ट होगी, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे आगे बढ़ते रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 ओवर का ये खेल रहेगा। तो 5 ओवर में से अगर मैं आपको बता दूं तो पांचों के पांचों बॉलर फ्रेश बॉलर रहेंगे। कोई बॉलर रिपीट नहीं करेगा, पांचों फ्रेश बॉलर आपको निकालने होंगे। पांचों फ्रेश बॉलर से आपको बॉलिंग करवानी होगी। और आपको लेजेंड के खिलाड़ी के नियम के बारे में बता दूं। जो लेजेंड खिलाड़ी होगा उसको 5 ओवर में से 1 ओवर आपको देना अनिवार्य है। लेजेंड को जो खिलाड़ी है उसको 1 ओवर देना आपको अनिवार्य है। और उसी तरह अगर बैटिंग के बारे में अगर बात करूं, अगर आपने उसको ओवर दिया नहीं तो एटलीस्ट आपको बैटिंग में उसको 1 डाउन भेजना जरूरी है। तो एक खिलाड़ी अगर आउट होता है उसके बाद आपको लेजेंड का आपका खिलाड़ी भेजना अनिवार्य है। ये नियम आप सभी गौर कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आपको फॉलो नहीं किया तो आपको शायद से पेनलाइज किया जा सकता है। ओके, सो गेट रेडी। अपने चहेते खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करने के लिए आप रेडी हो जाइए। आपके टीवी स्क्रीन के बिग स्क्रीन के ऊपर खिलाड़ी आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 96 प्लेयर्स का यहाँ पर आज की इस शाम में आपको ऑक्शन के दरमियान ये खिलाड़ी दिखे दिखे मिलेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको खिलाड़ी आएंगे तो आपको 1000 पॉइंट्स के साथ उनकी बिडिंग करनी होगी। यस, इस बैंड्रा प्रीमियर लीग के पहले ही सीजन में 8 टीम इस प्रतियोगिता में खेलते हुए दिखेंगे, जो कि है एफसीसी क्रिकेट क्लब, बैंड्रा बॉयज क्रिकेट क्लब, निर्भया मन फाउंडेशन क्रिकेट क्लब, गॉस पार्क आरएटी अस्थाना ट्रस्ट, एनडीएन क्रिकेट, आई जरीमरी क्रिकेट क्लब, साई सिल्वर्स क्रिकेट क्लब, वेलंकनी बॉयज क्रिकेट क्लब और आई महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब। ये 8 टीमें आपको बैंड्रा प्रीमियर लीग के दरमियान 27 फरवरी को गणेश मंदिर ग्राउंड पर खेलते हुए दिखेगी। अच्छा, ऑक्शन है। ऑक्शन 27 मार्च की माफ कीजिए, 27 मार्च को इस प्रतियोगिता का आयोजन हमारे गणेश मंदिर ग्राउंड पर किया गया है। और ये 8 टीमें आपको इस प्रतियोगिता के दरमियान खेलते हुए दिखेगी। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 से आपकी बिडिंग स्टार्ट होगी। 16 लेजेंड खिलाड़ी, उसमें से 8 टीम को अपने टीम में दो दो लेजेंड खिलाड़ी को शामिल करना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य होगा। पहली सीजन में इस बैंड्रा प्रीमियर लीग के आपका तहे दिल से स्वागत है।
अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर आपकी बीडिंग 90,000 तक जाती है, 90,000 तक, तो अगर आपके पास फिर 10,000 ही बचेंगे तो उस 10,000 में आपको जो आपके बचे हुए 11 प्लेयर्स है वो लेना आपको अनिवार्य होगा। जो बचे हुए 10 प्लेयर रहेंगे तो वो आपको उस 10,000 में लेना अनिवार्य होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर किसी प्लेयर के लिए आप 90,000 तक चले जाते हो पॉइंट्स तक, तो आपके पास 10,000 पॉइंट बचते हैं और उस 10,000 में आपको आपके 10 प्लेयर लेना अनिवार्य होगा। बैंड्रा प्रीमियर लीग की इस ऑक्शन के इवेंट के दरमियान आपका सभी का स्वागत है। भाई चेक करो। टेस्ट हालो भाई किधर चेक कर रहा हूँ, रुक जा जरा, चेक करो। तू हटा एक मिनट। हाँ, उसको चेक करने वाला तो थोड़ा साउंड चेक करना है। साउंड हो गया चेक भाई। बोलो। टेस्ट हालो चेक। टेस्ट हालो। अभी स्ट्रीम चालू किया। हाँ तो क्या है, चालू हो गया ना। इधर तो कुछ ये आ रहे। इधर क्या आ रहे? चलो चालू कर दो, वो स्क्रीन दिखाने बोलो। एक मिनट तो क्या आ रहे इधर? यूट्यूब पे चेक कर। रुक जा रे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट लिंक ले और डायरेक्ट इसमें डाल देना, हो गया तेरा स्ट्रीमिंग चालू। यार छोड़ दे भाई, छोड़ मैं कर रहा मोबाइल में देख। मत बंद कर, मत बंद कर, मत बंद कर, मत बंद कर। इसके लिए बोला कुछ मत कर। हटा हटा हटा। वो वाला अलग है, ये वाला अलग हो हो गया, जाएगा। चालू हो गया। ए यार देख, अभी देख। तू ना हट एक मिनट, 2 मिनट हटेगा ना, मैं पूरा स्टिक करके अरे ये 2 मिनट क्या वो यार, रुक जा भाई। चलेगा करो रे। अरे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको, मेरे को समझ में नहीं आ अरे रहा है। हो गया ना अभी, और क्या समझ में नहीं आ रहा है। चालू कर दो। यूट्यूब रुका है। नहीं यूट्यूब नहीं यूट्यूब रुका नहीं है। भाई, इसका इसमें नहीं आ रहा था, वो चेक कर। ठीक है चलेगा। डाला ये ओके ठीक ये डाला, तू भी नहीं आ रहा है। तो नहीं यार, तो नहीं आने ना, उधर दिखाएगा ना कैमरे में। उधर वो कोई बैठा है। हाँ रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई। अभी देखो आए 2-3 लोग कैमरे से दिखाने को। मैं तो उसको बोला कैमरे से दिखाना, छोड़ देने के लिए। इतना क्यों हड़ पड़ता है, मेरे को समझ में नहीं आता। दिख रहे तो एक नंबर दिख रहा है। वही तो चालू हो गया अभी। हाँ आ जाएगा अभी क्या, पहले भी चालू ही था भाई, इसको चेक करने के लिए रुका था भाई। नहीं आ रहा है। आएगा, चलो चलने दो, चालू वो चलने दे उसको, चालू कर। दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है। दिख रहा है ये पढ़ के भी हो गया। इधर चालू हो जाएगा अभी, रुकना नहीं है भाई, चालू कर। आणि ऐक ना, चलिए दोस्तों फिर चालू कर दी इस कोणाला पण बोल बेट करायचं असेल तर हात रेज करायला, हात रेज करायचा. आणि आपल्याकडे ते हे नाही. थोडासा राहू दे. इस ऑक्शन के इवेंट को हम चालू कर रहे हैं। सारे ओनर्स को एक दरखास्त होगी कि प्लीज आपका हाथ पूरी तरह से रेज कीजिए, तो कि मुझे दिखाई दे आपका हाथ। आप नाम लेना थोड़ा स्लोली, क्योंकि किसी का मालूम नहीं पड़ रहा ना कौन क्या है मेरे को। अगर जैसे कि कोई हाथ उठाएगा मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा कौन सा टीम है, ऐसा तो आप नाम लेते रहे। सारे ओनर्स को एक दरखास्त हाँ होगी। ठीक है। चलिए तो पहला खिलाड़ी आपके बिग स्क्रीन के ऊपर मिहिर जाधव। एक मिनिट, लेजंड आणलं ना पहिले. लेजेंड हां पहिले लेजंड टाकून देऊया. ते 16 नाही नाही पहले 16 जो लेजेंड खिलाड़ी होंगे उनका पहला ऑक्शन होगा। कैमरे में बनता है। यस, पहला खिलाड़ी आपके स्क्रीन के ऊपर सेकंड बेटा, एक सेकंड चेक कर लो। उसका सेकंड नहीं दिखा रहा है। सही है। 1000 पॉइंट से सारी खिलाड़ियों की बीडिंग चालू होंगी। चलो ठीक है, स्टार्ट कर। आशीष आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे, लेजेंड है, ऑलराउंडर है। आशीष के लिए 1000 पॉइंट्स आई जरीमरी, 2000 आई महालक्ष्मी, 2000 पॉइंट्स आई महालक्ष्मी। एनी मोर बिट्स? 2000, 3000 जरीमरी, आवाज है 3000, 4000 महालक्ष्मी, 4000 महालक्ष्मी,
5,000 Zarimari, 5,000 Zarimari, 6,000 Mahalakshmi, 6,000 Mahalakshmi. Any more bids? 6,000 Mahalakshmi, 1, 7,000 Zarimari, गरीब लोग को हटा 8,000 Mahalakshmi, 8,000 Mahalakshmi, 8,000, ये साइड आ जाओ 8,000 Mahalakshmi, 1, बस बस 8,000 Mahalakshmi, 2, कर दिया फिर 9,000 Zarimari, 9,000 समझ गया प्रॉब्लम Zarimari, क्या था I Zarimari 9,000 points, नहीं भाई 9,000 points, 10,000 Mahalakshmi, इतना सा प्रॉब्लम था 10,000 Mahalakshmi, पकड़ वो सब बंद कर दिया Mahalakshmi 10,000 points 1, Mahalakshmi 10,000 points 2, and Mahalakshmi 10,000 points player is sold. शिका ए शिका चेक कर Player sold to I Mahalakshmi for 10,000 points. बंद करने लगा है Player is Ashish. अभी देखने बोल उसका अभी देख उधर चलिए next player on your TV big screen. आ गया ना Player is Shambhu. Legend category प्रॉब्लम था भाई पकड़ में यार and he is the batsman. मेरा सर खा रहा है वो Shambhu asking for the base value of 1,000 points. Any bidder for Shambhu? भाई वो ये क्या आ रहा है साइड में 1,000 points for ये Shambhu. क्या आ रहा है बहुत फुट नहीं Legend player, सेल हुआ था ना इसके लिए हटेगा वो 1,000 points. Any bidders? वो हटेगा रुक जा No bidders seen. Unsold call. 1,000. Yes, Hulaul boys. 1,000 points. भाई ये हटेगा तो फिर 1,000 points Hulaul boys. Any more bidders? एक सेकंड उसका नाम 1,000 points Hulaul boys 1. घूम करो इसके बाद 1,000 points Hulaul boys 2. And 1,000 Hulaul boys player is sold. बोला वो नाम क्या है भाई लेकिन इधर क्या Shambhu किसका is sold to Hulaul boys for 1,000 points. तेलंगानी बॉयज ना बैंड्रा बॉयज हटाई दे बोल रहा हूँ बंद कर दे क्लोज कर दे ये है ना हाँ क्लोज बस खत्म 1,000 में नहीं चाहिए क्या नाम बोले उलाउल निर्भया 1,000. वही मेरे को नाम अलग बता दे हटा ना नहीं हटा बंद ही कर दे रहे हैं ऐसे नहीं दिखाओ दिखाओ हटेगा उसको नहीं चाहिए ना भाई चलिए नेक्स्ट प्लेयर आपके टीवी स्क्रीन पे नीचे तो मैं ये रहा एक बार दिखाओ तुम उधर जमील. वो है अरे दिखाओ दे दो लेजेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और गेंदबाज है. गेम खत्म भाई जमील के लिए 1,000 points. Anyone interested? 1,000 points. Silence, please. 1,000 points for Jamil. Any bidder for Jamil? 1,000 points. Jamil asking for the base value 1,000 points. Any bidders? No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player is unsold. आपको मैं बता दूं जो अनसोल्ड प्लेयर रहेंगे तो हमारी जो 96 प्लेयर्स की लिस्ट कंप्लीट होने के बाद ये अनसोल्ड प्लेयर का फिर एक बार हम लीलाव करेंगे. एकदम लास्ट में. हाँ हाँ ठीक है तो इससे वापस ले लो ना क्योंकि हमारी टीम में दो जाना ही चाहिए वही तो बोल रहा ना एक बार गौर कीजिए ये जो लेजेंड्स खिलाड़ी है इसमें से कोई खिलाड़ी अगर अनसोल्ड रहता है तो ये 16 की जो लेजेंड की लिस्ट है वो कंप्लीट होने के बाद उनका फिर से री ऑक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो हमारे रेगुलर खिलाड़ी है उनका ऑक्शन किया जाएगा. तो आप इस बात को गौर कीजिए प्लीज. चलिए नेक्स्ट प्लेयर ऑन द बिग स्क्रीन इज गणेश. लेजेंड है और ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं. एनी बिडर्स फॉर गणेश? यस. वेलंकनी बॉयज 1,000 पॉइंट्स. वेलकम. ओपनिंग बिड 1,000 पॉइंट्स वेलंकनी बॉयज. 2,000 निर्भया मन. वो नितेश भाई 2,000 points निर्भया. 3,000 वेलंकनी. 3,000 वेलंकनी. सबको पिज्जा 4,000 निर्भया. 4,000 निर्भया. किधर है 5,000 वेलंकनी. 5,000 वेलंकनी खाली है। boys. खत्म हो गया वेलंकनी boys ऐसा 5,000 करेंगे points. Any more ए bids? भाई बचे हैं, मैं बचे हैं। 6,000. तू बचा है 7,000 वेलंकनी. 7,000 वेलंकनी. ऐसा करेंगे छोटी भाई के साथ 7,000 वेलंकनी boys. Any more bids? 7,000 वेलंकनी boys 1. 7,000 वेलंकनी boys 2. And 7,000 वेलंकनी 8,000. 8,000 silver. Sai silver. 8,000 Sai silver. 9,000 वेलंकनी boys. 9,000 वेलंकनी boys. Any more bids? 9,000 वेलंकनी boys 1. 10,000 Sai silver. 10,000 Sai silver.
Sai Silver 10,001. Sai Silver 11,000 Velankani again. 11,000 Velankani boys. Any more bids? 11,000 Velankani boys. 1. 11,000. 12,000 Sai Silver again. Sai Silver 12,000. Sai Silver 12,000 points. 1. Sai Silver 12,000 points. 2. 13,000 Velankani boys. 13,000 Velankani boys. 13,000 points for Ganesh. Any more bids? Velankani boys 13,001. Velankani boys 13,002. Velankani boys 13,000. Player is थोड़ा सा प्रॉब्लम sold. इशू है उसका Ganesh sold to Velankani boys for 13,000 points. बैट्समैन भी था बॉलर भी था कीपर भी था Next player on the big screen, कीपर कैसा Sunil, चिपक के रहता belongs to the legend category and he is a batsman. Any bidders for Sunil? Asking for the base value 1,000 points. 1,000 points for Sunil. Any bidders? No bidding seen. I'll go to the unsold call. Unsold call 1, unsold call 2, and unsold call 3. Player is unsold. Next player on the big screen is Nagesh Parab. He's the batsman, legend category. Nagesh Parab on the big screen, asking for the base value of 1,000 points. Any bidders for Nagesh Parab? 1,000 points, opening bid. Anyone interested? 1,000 points for Nagesh. No bidding. Unsold call. 1,000. Yes. Indian. 1,000 points from Indian. 1,000 points from Indian. Any more bidders? Indian 1,000 points 1. Indian 1,000 points 2. And Indian 1,000 points. Player is sold. Nagesh Parab is sold to Indian for 1,000 points. Next player on the big screen, Sajid. All-rounder Sajid asking for the value of 1,000 points. 1,000 opening bid. 10 प्लेयर 20 प्लेयर लिया गया FC Cricket Club. FCC 1,000 प्लेयर points. को कितना लिया 1,000 points FCC. Any more bidders? 2,000 Izari Murray. 3,000 FCC. कंपलसरी दो 3,000 FCC. Any more bidders? कंपलसरी दो 4,000 Indian. 5,000 FCC. 6,000 Zari Murray. 6,000 Zari Murray. कैमरा थोड़ा 7,000 स्लो FCC. को मैं कैमरा 7,000 points FCC. Any more bidders? 7,000 points FCC 1. 7,000 points FCC 2. And 7,000 point FCC. Player is बराबर है sold. Sajid is sold to FCC for 7,000 points. CP4 ये सब देख Next player on the big screen is Anil Singh. ब्रेक में ही बोल रहा हूँ He's a bowler from the legend category. Anil Singh on the screen. Any bidder for Anil Singh? Yes, Velankani boys, opening bid 1,000 points. Velankani boys 1,000 points. Any more bidders for Anil? 1,000 points Velankani boys, opening bid. Velankani boys 1,000 points. 1. Velankani boys 2,000. Yes, Sai Silver 2,000. Sai Silver 2,000 points. 3,000 Velankani again. Velankani boys 3,000 points. Any more bidders? 3,000 points. Velankani boys 1. 4,000 Sai Silver. 5,000 FCC. 5,000 FCC. Any more bidders? 5,000 FCC 1. 5,000 FCC 2. 6,000 Indian. 7,000 Sai Silver. 8,000 FCC. 8,000 FCC. Any more bidders? 8,000 points FCC 1. 8,000 points FCC 2. 9,000 Sai Silver again. Sai Silver 9,000 points 1. Sai Silver 9,000 points 2. 10,000 FCC again. 10,000 FCC boys. FCC boys 10,000 points for Anil Singh. Any more bidders? FCC boys 10,001.
FCC boys 10,000 to 11,000 again. Sai silver 11,000 Sai silver 12,000 FCC 12,000 FCC FCC 12,000. Any more bidders? FCC 12,000 points 1. FCC 13,000 14,000 again FCC 14,000 FCC 14,000 FCC 15,000 Sai silver 16,000 FCC 16,000 FCC 16,000 FCC for Anil Singh. Any more bidders? 16,000 FCC 1. 16,000 F 17,000 Sai silver again. Sai silver 17,000 points. 17,000 Sai silver. Any more bids? Sai silver 17,000 points 1. Sai silver 17,000 points 2. And Sai silver 17,000 player is sold. Anil Singh. Highest till now 17,000 points. Player is sold to Sai silver team. Next player on the big screen is Mr. Rajesh Khedekar, and he is a batsman from the legend category. Legend category batsman Rajesh Khedekar. Any bidders for Rajesh? Asking for the value of 1,000 points. Any bidders for Rajesh? 1,000 points. No bidding. We go for the unsold call. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player is unsold. Next player on the big screen, Rajendra Pawar. Rajendra Pawar on the big screen, who is a batsman from the legend category. Rajendra Pawar asking for the value of 1,000 points. Yes, welcome bid. I Mahalakshmi 1,000 points. Opening bid 1,000 points. I Mahalakshmi is the opening bid. Any more bidders? 1,000 point I Mahalakshmi 1. 1,000 point I Mahalakshmi 2. And 1,000 point I Mahalakshmi. Player is sold. Player is sold to I Mahalakshmi for 1,000 points, and player name is Rajendra Pawar. Next player on the big screen, Sanjay. He's an all-rounder. Asking value is 1,000 points. Base value is 1,000 points. Any bidders for Sanjay? At the base value of 1,000. No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player is बाद में unsold. से नहीं दिख रहा है, वो लाइट ही मार रहा था, वो भी नीचे करना पड़ेगा. Move on to the next player. पहले Again से ही Sanjay. भी वो लाइट था. He's an all-rounder रबी भी लाइट ही आ रहा है. from the legend category. Sanjay. 1,000 points. Bandra boys. 2,000 NDN. 3,000 Bandra boys. रितेश 4,000 NDN. 5,000 Bandra boys. 6,000 NDN. 7,000 Bandra boys. इसको हटाने का. 8,000 NDN. 9,000 Bandra boys. वो बीच में 9,000 Bandra boys. Bandra boys 9,000 points for Sanjay. क्या मालूम कौन सा Bandra boys 9,000 points. 10,000 NDN. 11,000 Bandra boys. 11,000 Bandra boys 1. इसको तो कर दिया. 11,000 Bandra boys 2. हाँ चलेगा And भाई, अपन लाइट 11,000 Bandra boys. Player is sold. Sanjay is sold to Bandra boys for 11,000 points. थोड़ा मराठी बोलो भाई. थोड़ा मराठी पण बोल भावा. Next player, Raju. Raju on the big screen, all-rounder. राजू हो गया सामने बैठे Legend, हैं. 1,000 opening bid. हाँ हाँ. FCC boys 1,000. हो गया. 2,000 I Zaribari. 3,000 Nirbhaya. वो देख दिख रहा है. 4,000 FCC. जजमेंट देख. 5,000 Zarimari. 5,000 points Zarimari. 6,000 Nirbhaya. हाँ मेरे को पिज्जा मिल गया. 6,000 points Nirbhaya 1. इसके लिए दिमाग चला. 7,000, 8,000 केशव. Zarimari. थोड़ा 8,000 बराबर कर लेना Zarimari. बाद में. 8,000 points, रुको, 9,000 Nirbhaya again. 10,000 के लिए कर हो गया. Zarimari. 10,000 Zarimari. 11,000 FCC. 11,000 FCC. कैमरा घूम रहा है ना. FCC 11,000 points for Raju. Any more bids?
FCC 11,000 बढ़ा दो points ना, 1, नहीं 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 ऑप्शन है FCC 11,000 points हाँ, 2, बढ़वा दो। and FCC 11,000 points player is यहाँ से बढ़ा sold. Raju is sold to FCC for 11,000 points. Next player on the screen is Anthony, asking for the value of 1,000 points. Who is a bowler? 1,000 opening bid, Bandra boys. Bandra boys 1,000 points. इसके Any more bidders? 1,000 points, Bandra boys लाइट थोड़ा बढ़ा for दो, उसको दो मिनट Anthony. बोलना। Bandra boys 1,000 points 1. केशव Bandra boys 1,000 Shadow light points थोड़ा बढ़ा 2. And Bandra boys चलेगा? 1,000 points. Player is sold. जूम मत करने बोल, खाली ऐसे ही बढ़ा Anthony दे। is sold to घुमाने Bandra बोल, boys ऐसे for चालू में 1,000 बढ़ा। points. हाँ बढ़ा ना, तेरे तरफ से करना भी, थोड़ा काला काला दिख रहा है, जूम कर रहा है तो। Next player. दिखाओ बोले सदम भाई Next player on the screen. बोला मैं भी मतलब Vijay K. देखा तो आना चाहिए ना भाई। Batsman from the legend category. Vijay K. Any bidder for Vijay? 1,000 points. Asking value, base value 1,000 points. Any bidders for Vijay? No, 1,000. Velankani boys. Yes, welcome bid. 1,000 points. Velankani boys. Velankani boys 1,000 points 1. Velankani boys 1,000 points 2. And Velankani boys 1,000 points. Player is sold. Vijay K is sold to Velankani boys for 1,000 points. Next player James. Batsman James. 1,000 points. फ्रेश है फ्रेश है हा ते जुळवे आहेत कौन है, जेम्स है? दो तीन रहेंगे अच्छा 1,000 points जेम्स और वो for opening bid. ड्राइवर James. Any bidder for James? से सब सुबह प्रैक्टिस वाले तेरे Any bidders for James? No bidding. सुनील ने मारा। Unsold call दोनों सेम 1. दिखते हैं, दोनों सेम दिखते हैं। Unsold call 2. चालू नहीं हुआ, Unsold call 3. चालू Player नहीं is हुआ। unsold. लोडिंग ले रहा है, रुक जा, चालू होएगा लगाता हूँ। Next player Mihir Jadhav. वो तो जानी है ना लास्ट में। अनसोल्ड का लेके आओ ना रिटर्न 1 minute. 1 minute. अनसोल्ड आओ ना रिटर्न किया गया किया किया शटर बड़ा है। 100-150 कर, हाँ 100-150 कर, फटाक से कर एकदम। जो भी टीमों ने 2 लेजेंड्स अपने टीम में शामिल बस, नहीं बस, किए बस, होंगे बस। उनको अभी बस। खिलाड़ी अपने टीम एक में नंबर शामिल दिख करना रहा है। अनिवार्य होगा। 2 लेजेंड्स आपको लेने 150 करना, ही 150 है। कर जरा, 150 कर। ये हमारे प्रतियोगिता का नियम है, ऑक्शन का नियम है। तो आपके नंबर, सामने एक अभी नंबर। कंसोल्ड के जो 150 खिलाड़ी थे वो आपके स्क्रीन 150 के ऊपर आएंगे। तो आपको उनमें से किसी को अपने टीम में 120, 2 खिलाड़ियों को शामिल करना जरूरी है। जिसका एक बचा है वो एक कीजिए, 150 जिसके दोनों बचे हैं वो दोनों कीजिए, और जिसका कोई बचा नहीं है वो बिडिंग नहीं कर सकता है। बता रहा हूँ ना मैं, वाटा और वहाँ से रिम रिम और बड़ा है, कीजिए राइट जिसने वाला, दोनों लेजेंड खिलाड़ी रिंग से राइट लिए लाइट होंगे वाला। वो बिडिंग नहीं कर सकते आप। चलिए जमील, मैं करता हूँ। जमील ऑन द स्क्रीन। आपको लेना ही है प्लेयर को। जमील ऑन द स्क्रीन। 1,000 निर्भया, 1,000 पॉइंट्स निर्भया। एनी मोर बिडिंग? निर्भया 1,000 पॉइंट्स 1, निर्भया 1,000 पॉइंट्स 2, बस बस बस, निर्भया और एक, 1,000 पॉइंट्स। प्लेयर इज सोल्ड। हाँ अभी जो किया अभी वही, नहीं प्लेयर अभी जो सोल्ड किया निर्भया फॉर 1,000 डीबी पॉइंट्स। किया ना तूने। नेक्स्ट प्लेयर ऑन द स्क्रीन सुनील। सुनील आस्किंग फॉर द वैल्यू 1,000 पॉइंट्स। कम करना बता रहा हूँ, चलिए आपको खिलाड़ी लेना ही होगा। रहने दे। 1,000 पॉइंट्स नहीं, नहीं। सुनील। एनी नीचे बिडर्स फॉर सुनील? हाँ ऊपर कर, ऊपर कर, बस। चलिए जब तक आप बिडिंग करते नहीं है मैं आगे बढ़ ही नहीं दिखेगा, सकता। दिखेगा। आपको बिडिंग करनी ही है, किसी ना किसी को बिडिंग करनी पड़ेगी। राजेश खेडेकर, राजेश खेडेकर 1,000 points साई सिल्वर, 1,000 points साई सिल्वर फॉर राजेश खेडेकर, 1,000 points साई सिल्वर 1, 1,000 points 2,000 yes sorry Indian, 2,000 Indian 2,000 points 1,
Indian 3000 Sai Silver, 3000 Sai Silver, Sai Silver 3000 भाई points भाई क्या 1, कर रहा है भाई? 4000 Indian, 4000 Indian, ए केशव 4000 points Indian 1, 4000 points Indian 2, 5000 Sai Silver, 5000 Sai बराबर, अरे Silver, बराबर क्या था? अभी उंगली कर दिया Sai Silver 5000 points भाई 1, बराबर है Sai Silver 5000 points 2, नहीं नहीं Sai Silver 5000 light points. हो गया था। Player is sold. Rajesh Khedekar sold to 5 silver for 5000 points. Next player Sunil. चलिए सुनील बिडिंग अच्छा दोनों से देख लिया पहले विचारूंगे इधर गोरा आएगा इधर काला ही आएगा इसमें वही दिखेगा काला गोरा डबल डबल में दे रहा प्लेयर भी शायद अच्छा हाँ पहले ऑलरेडी लिया हुआ है अभी देखो जो नहीं लिया ना 1 सेकंड में दिखा देता हूँ सादा नहीं है क्या? नहीं ठंडा है जरी मेरे आएगा एक बजे नहीं नहीं एनडीए को एक लेने बोलो नहीं नहीं कम 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 कर भाई कम कर इंडियन को एक जरी में कम कम कर भाई बस दोनों का ही बचा वही टीम को अरे मतलब दो ले लो लाइट किया था ना डार्क कर उसको अभी लाइट मत थोड़ा कर सा ध्यान दीजिए. और डार्क कर बस 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 इधर पे ऐसा रखना इंडियन का एक है जरी मारी को 2 लेना है जरी मरी आपको 2 खिलाड़ी लेने हैं और इंडियन एक लेना ही है. नो ऑप्शन. ज्यादा काला हो गया सुनील कौन सी जरी मारी और एनडीए में दो में वो बराबर क्या चलिए था दोस्तों, 150 पौने 10 बराबर बज था गए. 27 तकरीबन देखो तो काला सब वाला है. क्यों हो रहा है फिर 1000 नहीं अभी बराबर 1000 points player is sold to Zari Mari. सुनील बस 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 जरी मरी आपको और एक प्लेयर लेना है. अजून एक घ्यायचा आहे आता. जेम्स जेम्स दोनों भाई बहन जेम्स 1000 points 1000 points जरी मरी प्लेयर इज सोल्ड. चलिए तो वो जो बचे होंगे वो एनडीएन के पास जाएंगे और इसी के साथ हमारी ये 16 खिलाड़ियों की लेजेंड की लिस्ट. सुनील है आखिरी प्लेयर और इसी के साथ हमारे लेजेंड्स की लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है और 8 टीमों ने अपने अपने टीम में 2 खिलाड़ी लेजेंड्स के शामिल किए हैं. चलिए हमारे जो दर्शक है प्लीज थोड़ा सा आप साइलेंस रखिए प्लीज. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और वैसे ही हमारे जो ओनर्स हैं आ गया था अभी उनको भी ये दरखास्त होगी थोड़ा सा आप साइलेंस मेंटेन कीजिए और 9:45 बज गए. थोड़ा सा अपने को इसमें हरी अप करना होगा. आ गया मिहिर जादव आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलराउंडर है. 1000 पॉइंट बेस वैल्यू 1000 ओपनिंग बीड. एफसीसी 2000 वेलंकनी 3000 4000 इंडियन 5000 एफसीसी 6000 इंडियन 7000 जरी मरी 8000 इंडियन 9000 एफसीसी अभी उंगली करूंगा तो 10000 आवाज चली इंडियन जाएगा भाई 11000 जरी मरी 12000 एफसीसी अभी उंगली करूंगा तो आवाज चली जाएगा 12,000 FCC, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 जरी मरी. मेर ज्यादा 16 जरी मारी है अभी फोटो तो देख किधर का है सुपर हिट एंगल फोटो 20,000, 21,000, कौन सा वाला 21,000, 22,000, 22,000, 23,000 FCC, 23,000 FCC, 24,000 जरी मरी, 25,000 FCC, 25,000 FCC, 26,000 जरी मरी, 26,000 जरी मरी. Zari Mari 26,000 points for Mihir Jadhav 1. Zari Mari 26,000 points for Mihir Jadhav 2. Zari Mari 26,000 Mihir Jadhav is sold. Yes, 26,000 points Mihir Jadhav is sold to team I Zari Mari. हाँ बस बस
नहीं इतना ही डार्क रखना ना, इतना डार्क रखना। हाँ इधर 26 दिख रहा है देख। जो हमारा ऑक्शन का टेबल है उस पे हमारे एकदम क्लियर। ओनर से बैठेंगे। आपको दरखास्त है प्लीज जो हमारे दर्शक है पीछे आप खड़ा रह के आप इस ऑक्शन इवेंट का आनंद ले सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर प्लीज। विवेक सिंह बैट्समैन है 1000 पॉइंट्स। विवेक सिंह, एनी बिडर्स फॉर विवेक सिंह? ओपनिंग बिड इंडियन 1000 पॉइंट्स and 2000 points Mahalakshmi, 2000 points 3000 Indian, 4000 Mahalakshmi, 5000 Indian, 6000 Mahalakshmi, 7000 Indian, 8000 Mahalakshmi, 9000 Indian, 10,000 Mahalakshmi, 11,000 Indian, 11,000, 12, अभी खेलता अच्छा 11,000 Indian, 12,000 Mahalakshmi, 13,000 Indian, 14,000 Mahalakshmi, 15,000 Indian, 15,000 Indian, 1, पहले से वैसा ही हो। 16,000 Mahalakshmi, बार करता था भाई हम लोग। 16,000 points, 17,000 FCC, 17,000 FCC, फिर वो भैया नहीं FCC करता था, 17,000 दूर वाला points, लगा ना। 18,000 Indian again, Indian 18,000 points 1, Indian खाली कर, 18,000 उसको points अच्छा है ना, 2, टाइट नहीं बोला था मैं भूल गया। 19,000 FCC, 19,000 फिर FCC, ये दोनों जेम्स और FCC सुनील। 19,000 for Vivek ये भी Singh, उसमें गणेश 19,001, सुबह 6:30 19,000, 20,000 Indian again, Indian 20,000 points 1, खाते थे करते। Indian 20,000 points 2, जब से Indian 20,000 points, player is sold. छोड़ ही दिया। Player is sold to Indian for 20,000 points and player name is Vivek Singh. मॉर्निंग रहता है तेरा तभी तो नहीं खेलता था मैं उधर। Next ना player? खेलता था मैं उधर, तब प्रैक्टिस करता था उन लोगों के साथ ही। और नहीं तो फिर कभी-कभी ना सैटरडे को Next player Akash Pawar. Batsman Akash Pawar. वरोड़ा रोड का देख। Base value 1,000 points. भाजी भाजी 1,000 points is the base value. Opening bid Mahalakshmi 1,000 points. 1,000 points Mahalakshmi एकदम for पहले थे। Akash Pawar. वरोड़ा रोड Any more bidders? रोड से अंदर घुसेंगे। I Mahalakshmi 1,000 points 1. नहीं भाई जेफ कटर्स की I Mahalakshmi 1,000 points A1 2. किधर आया? 2,000 3,000. Nirbhaya 3,000. 4,000 Mahalakshmi. उधर ही आगे 5,000 Nirbhaya. बिल्डिंग के नीचे 5,000 Nirbhaya. वो जो बड़ा पाव वाला खाना लगाता है उसके पीछे 6,000 Mahalakshmi. 6,000 Mahalakshmi. Any more bidders? 6,000 points Mahalakshmi 1. 6,000 points I Mahalakshmi 2. 6,000 points I Mahalakshmi. Player is sold. Akash Pawar sold to I Mahalakshmi for 6,000 points. Next player Sumit. Sumit is a batsman. Asking value, base value 1,000 points. 1,000 point base value Sumit. Any bidder interested? 1,000 points for Sumit. No bidding seen. 1,000 opening bid. Aizari Mari. 1,000 points. Pair at the base value 1,000 points. Aizari Mari 1. 1,000 points Aizari Mari 2. And 1,000 points Aizari Mari. Player is sold. Sumit is sold to Aizari Mari for 1,000 points. खेल रहा है या नहीं? Next player on the screen. अरे ये Swagat Shilar. इंडियन प्लेयर आहे धोली कुठे Swagat Shilar on the screen. Base value 1,000 points. देख तुषार भी है। Any bidders for Swagat? Base value 1,000 points. अच्छा है बोल बच्चे ने वो No bidding. तुषार वो भी लंबा रखा था I see no bidders. वो गेट के बाहर का है गलती से अंदर आ Unsold गया। call 1. ए Unsold call तुषार को एंट्री कैसे देगा? 2. तुषार को And एंट्री कैसे देगा? unsold call 3. Player is unsold. उसको ऐसे Next player on the screen, Sachin Sawant. On the screen, all-rounder, Sachin Sawant asking for the base value 1,000 points. 1,000, 2,000, Bandra boys 3,000, Velankadi 4,000, 5,000 Velankadi 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10, 11, 12, 13, 13. 13,000 points, Nirbhaya. Nirbhaya 13,000 points for Sachin. 13,000 points, 14 Vilankani, 15, 16 Mahalakshmi.
16 Mahalakshmi. 17 Nirbhaya. 17 Nirbhaya. Nirbhaya 17,000 points for 18,000 Velankani. 19,000 Nirbhaya. 19,000 Nirbhaya. 20,000 Velankani. 21, 22. 22,000 points. Nirbhaya 1. ओवरऑल में कोई भी चाहिए 22,000 points. 23, 24 Mahalakshmi. 24 Mahalakshmi. 25 Nirbhaya. 25 Nirbhaya. जज नहीं कर सकते Any more bidders? क्रिकेट है ना 26,000 FCC. 26,000 points FCC 1. 26,000 FCC 2. 27, 28, 29 size silver. Size silver 29,000 points. 29,000 points 1. 30,000. 30,000 Nirbhaya. Nirbhaya 30,000 points for Sachin Sawan, who is an all-rounder. Sachin Sawan 30,000 points. 31 FCC. इधर इधर 31,000 points FCC. Any more bids? 31,000 points मतलब इसके लिए कोई FCC मजीद बनाया नहीं है फिर 1. 31,000 points FCC. 32 Nirbhaya. तो क्या यहाँ के ट्रस्ट 32,000 Nirbhaya. Nirbhaya 32,000 for Sachin Sawant 1. Nirbhaya 32,000 points for Sachin Sawant. बनने जब बनेंगी तो बनेंगे रहेंगी भी वैसे 33 size silver. 33,000 points size silver. Size silver 33,000 points 1. Size silver 34 Nirbhaya. 34,000 points Nirbhaya. Nirbhaya 34,000 points 1. Nirbhaya 34,000 points 2. 35,000 FCC. 35,000 FCC. सोल्ड बोलने से पहले पेन हाथ में मत लीजिए 36 Nirbhaya. 36,000 Nirbhaya. Nirbhaya 36,000 points for Sachin Sawant 1. Nirbhaya 36, 37 again FCC. FCC 37,000 points. 37,000 points. 38,000 points. 38,000 points Nirbhaya 1. 38,000 points Nirbhaya for Sachin Sawant 2. 38, 39 size silver. 39,000 size silver. Size silver 39,000 points. Any more bidders? 40,000 points. 40,000 Nirbhaya. 40,000 points for Sachin Sawant. खिलाड़ी हमारे बीच में बैठे हैं 40,000 points. Any more bids? 40,000 points for Sachin Sawant. Nirbhaya 1. 40,000 points for Sachin Sawant. Nirbhaya 2. And 41,000 size silver. Size silver 41,000 points. 50 जाएगा 41,000 size silver 1. 41, 42, 42 Nirbhaya 42,000 points. 42,000 points from Nirbhaya 1. 42,000 points for Sachin Nirbhaya 2. 42,000 for Sachin Sawant Nirbhaya. Player is sold. एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज सचिन सावंत के लिए हमारे बीच बैठे और 42,000 पॉइंट्स मतलब आज के लिए इस शाम की हाईएस्ट बोली है हाईएस्ट बिड 43,000. नेक्स्ट प्लेयर ऑन द स्क्रीन Mr. Snehal Rane on the screen. Batsman Snehal Rane opening bid 1,000 points. Bandra Boys 1,000 points 1. Any more bidders? Bandra Boys 2,000. Velankani 3,000. 4,000. 4,000 Bandra Boys. 5,000 Velankani. 6,000 Bandra Boys. 6,000 Bandra Boys. For Snehal, Bandra Boys 6,000 points 1. Bandra Boys 6,000 points 2. 7,000 Indian. Welcome Indian. 8,000 Bandra Boys again. प्लेयर पड़े पूछिए 8,000 points Bandra Boys for Snehal 1. सातवां है 8,000 points Bandra Boys 2. 9,000 Indian. 97 10,000 again Bandra Boys. Bandra Boys 10,000 points 1. है ना सेट Bandra Boys 10,000 points 2. Bandra Boys 10,000 points. Player is sold. 90 पूरा बाकी है
लोग वेट करते हैं 6 बजे करके 7 बजे करना अभी तक खत्म हो जाता है कितने बजे चलोगे? अब भी चलोगे? किया रहेगा ना? सवा आधा घंटा हो रहेगा ना? हाँ आधे घंटे के ऊपर हो गया तीस सोल्ड हो गए 30 Next player on the screen, Kunal Toraskar. All-rounder asking for the value of 1,000 points. Kunal Toraskar, 1,000 opening. I Mahalakshmi. I Mahalakshmi 1,000 points. 30 हो 1. गए 30 I Mahalakshmi 1,000 points. लेके आती 2. देखा मैं 2,000 Sai Silver. 66 बाकी है 3,000 Nirbhaya. 3,000 points. 4,000 Mahalakshmi. 5,000, 6,000, 7,000, 7,000, 8,000, 9,000, अगला महीना 9,000 Nirbhaya. 29 10,000 मैं Mahalakshmi. हाई नहीं तो डाल के मतलब क्या 11,000 नहीं FCC. बैटिंग मिलेगा 11,000 फील्डिंग FCC. मिलेगा कौन 500 रुपये डालेगा 11,000 FCC. 12,000 Mahalakshmi. 12,000 Mahalakshmi. पूरा महीना Mahalakshmi 12,000 points. 1. 13,000 Nirbhaya. Nirbhaya 13,000. 14,000 Mahalakshmi. 15,000 Nirbhaya. फील्डिंग मिला 500 15,000 Nirbhaya for Kunal. Nirbhaya 15,000 points. 1. मैं दादर Nirbhaya 16,000 Mahalakshmi. Mahalakshmi 16,000 points for Kunal. 16,000 points Mahalakshmi 1. स्टेशन पे एक दादर 16,000 points Mahalakshmi 2. 17,000 Sai Silvers. 18,000 Mahalakshmi. Mahalakshmi 18,000 points 1. Mahalakshmi 18,000 points 2. And I Mahalakshmi 19,000 Sai Silver. 19,000 Sai Silver. Sai Silver 19,000 for Kunal 1. 20,000. 20,000 I Mahalakshmi. 20,000 I Mahalakshmi 1. 20,000 I Mahalakshmi 2. 20,000 points for Kunal Toraskar. I Mahalakshmi. Player is sold. Kunal Toraskar sold to I Mahalakshmi for 20,000 points. Next player Manish. मनीष गेंदबाज है Manish. क्या गेंद Bowler on the big screen Manish. चल गया तो शाम तक वरना Any bidders for Manish? Opening bid हाँ, 1,000 ये FCC. आ गया 1,000 आया points नहीं, ये FCC. डाल दो। Any more bidders? FCC 1,000 points 1. भाई वही तो नहीं हो रहा है थोड़ा 2,000 मुश्किल है Nirbhaya. Nirbhaya 2,000, 3,000 FCC. इसमें फटक से ना 3,000 FCC, आता है इसलिए 4,000 फटक से, Nirbhaya, ये टाइम पे क्यों 5,000 नहीं Mahalakshmi, 5,000 लास्ट टाइम Mahalakshmi, का बीपीएल में आया था ना 6,000 Nirbhaya, पूरा क्लियर बराबर एक बार में आया था 6,000 Nirbhaya, for Manish 7,000 Mahalakshmi, 7,000 Mahalakshmi 1, 7,000 points for Manish Mahalakshmi 2, 8,000 Sai Silver, 8,000 points Sai Silver. Any more bids? Sai Silver 8,000 points 1, तो बाजू में ही है Sai Silver 9,000 points I Mahalakshmi, हैं? I Mahalakshmi 9,000 points. सब तो फुटबॉल For Manish. है इधर ही 9,000 points 1, 10,000 points Sai Silver. ये तो Sai Silver मुझे नहीं किधर है 10,000 points. Any more पानी डालेगा bidders? ना अपने को भाई Sai Silver 10,000 उल्टा points. गंदा हो जाएगा भाई। 11,000 Mahalakshmi 12,000 Sai Silver. Sai Silver 12,000 13,000 Mahalakshmi. Mahalakshmi 13,000 points. For Manish 1, Mahalakshmi 14,000 Sai Silver. छट्टा भी नहीं है 14,000 Sai Silver. Any more bids? 15,000 Mahalakshmi 15,000 ना points. वाला पानी वाला 15,000 I Mahalakshmi 1. छुट्टा नहीं है ना ये 15,000 points I मोबाइल छोड़ के जाना Mahalakshmi. पड़ेगा 16,000 Sai Silver. 16,000 points for Manish Sai Silver 1. 16,000 points Sai Silver. 17,000 Mahalakshmi. गोलू Mahalakshmi 17,000 points हमको 1. जाना पड़ेगा ना भाई I Mahalakshmi 17,000 points. 18,000 Sai Silver. Sai Silver 19,000 नहीं Mahalakshmi. करना है 19,000 points for Manish. I Mahalakshmi current bidder. सब आना चाहिए 19,000 points 1. 20,000 Sai Silver again. Sai Silver 20,000. Any more bids? 21,000 Mahalakshmi. मॉल में अच्छा दिखेगा 21,000 I Mahalakshmi. 1. 21,000 I Mahalakshmi. 22,000 Sai Silver again. Sai Silver 22,000 points for Manish. 22,000, 23,000 Mahalakshmi. 24,000 Sai Silver. 24,000 Sai Silver. 24,000 Sai Silver. 25,000 Mahalakshmi. 25,000 I Mahalakshmi 1. 26,000 Sai Silver.
26,000 Sai Silver 1, 27,000 Mahalakshmi, 27,000 Mahalakshmi 1, 27,000 Mahalakshmi 2, 27,000 I Mahalakshmi, and the player is sold. Manish is sold to I Mahalakshmi for 27,000 points. बच्ची इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेना अपने पास ये ले लेते सद्दाम को क्या करते फिर सद्दाम को वटा डालते सद्दाम को वटा डालते तू संभालेगा ये ये हम लोग ने 12 मंगाए थे भाई 15 और 3 मंगाए Next player Irfan. Irfan is a batsman. क्या पानी Base value 1,000 points for Irfan. ये बच्ची पानी पी रहा है तो मच्छर खाना पड़ रहा है Any bidders for Irfan? Asking for the value of 1,000 points. माय गॉड Any bidders? No bidding. We go for the unsold call. दे वाला बैंड रंग अंदर नीचे Unsold call 1. भी बोलेंगे ना भाई 30 25 50 1 लाख उसकी जेब में पड़ा देते क्या बोलता है Indian unsold 1,000. 1,000 Indian. Indian 1,000 points 1. Indian 1,000 points 2. And Indian 1,000 points. Player is sold. Irfan is sold to an Indian for 1,000 points. Next player on the screen, all-rounder Hiralal Singh. भाई डेंजर Hiralal तेरा Singh, प्लेयर है base value of 1,000 points. Anyone for Hiralal Singh? करता है ना मतलब 1,000 points is the base value. No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. 1,000, yes. Opening bid 1,000 points. Bandra boys. 1,000 points. Bandra boys 1. 1,000 points. Bandra boys 2. 1,000 points. Bandra boys. Player is sold. Hiralal Singh sold to Bandra boys for 1,000 points. Next player, the batsman Nitin. Any bidders for Nitin? Base value 1,000 points. Any bidders? No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player is unsold. झाला तो वाला बाहेर आणि गेला परत बघून गेला परत Next all-rounder on the screen, Deepak Bengali. Deepak Bengali on your screen. Asking for the value of 1,000 points. Anyone for Deepak? No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. Unsold call 3. Player is unsold. फोन है रे किसका फोन है ये भाई वो किसका फोन है Next player on the screen is Gotia. ये बच्ची उठा के ऐसे रख दो Gotia on the screen. सुनेगा तो सही Batsman Gotia. Anyone for Gotia? No bidding for Gotia. 1,000 points. I Mahalakshmi 1. 1,000 points. I Mahalakshmi 2. 1,000 points. I Mahalakshmi and Gotia is sold. ये बच्ची उठा के रख देगा ना ऐसे अरे बच्ची वो सुनेगा तो सोचेगा कि नहीं भाई उड़ गया Next player on the screen, Shubham. Shubham is a batsman. Base value 1,000 points. Any bidders for Shubham? ये गौरव Base value 1,000 points. ये गौरव No bidding. तेरा दोस्त Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player is unsold. बैंड्रा प्रीमियर लीग मध्ये आम्ही थर्ड प्राइज आलो ना हा पैसे आलेला की पहिलेच बोलतो वाटली Next player all-rounder, Anji. Anji on the screen is an all-rounder. Base value 1,000 points. Anyone interested for Anji? 1,000 base value. No bidding. Unsold call. बच्ची नीचे काम चल रहा है Unsold call 1. नीचे काम चल रहा है Unsold call 2.
and unsold नीचे काम call चल रहा है 3. ये देख Player नीचे is काम चल unsold. रहा है झूठ ये नीचे काम चल रहा है ये देख तो ए Next player Rahul Sawant is all-rounder on the screen. एक Base पकड़ value चल रहा है 1000 points. Rahul Sawant, base value 1000 points. Any bidders for Rahul? 1000 points. No bidding. हाँ वो तेरे को 30 का भी Unsold call 1, unsold call 2, and unsold call 3. Player is unsold. अरे मेरे को लगा 30 का महीना है कल मार दूंगा वो कल मार दूंगा Next player on the ओ screen, हो अमन सिंह Aman Singh. आतिश ले ले Aman Singh is the batsman. 1000 base value. Anyone for Aman Singh? No. 1000 Wellington boys opening bid. 1000 Wellington boys 1. 1000 points Wellington boys 2. 2000 Aizarimari 2000 points 1. Aizarimari 3000 Wellington boys. Wellington boys 3000 points 1. Wellington boys 3000 points 2. Wellington boys 3000 points. Player is sold. Aman Singh sold to Wellington boys for 3000 points. पानी दिया क्या Next player Kunal आई झोली पाड़ा All-rounder ये Kunal. पाड़ा आई झोली डेंजर है on the big screen. 1000 FCC opening bid. Friends Cricket Club 1000 points 1. Friends Cricket Club 1000 points 2. And Friends Cricket Club 1000 points. Player is sold. FCC. Kunal. Kunal is sold to FCC for 1000 points. तुम लोग ऑर्गेनाइजर ही नकली है Next player तेरे को संजय. मंगाऊ क्या all-rounder Sanjay. को और को तू और की बात मत कर तेरी बात कर Base value 1000 points. 1000, 2000 Velankani. 3000 Nirbhaya 4000 ये Velankani. अच्छा बॉलर है Velankani by 5000, 6000. Velankani 6000 Velankani boys. तू मेरे से बात Velankani boys 6000 points 1. Velankani boys 7000 Nirbhaya. 8000 Velankani. 8000 points Velankani boys 1. 8000 points Velankani boys 2. And 8000 points 9000 Sai Silver. 9000 10,000 Velankani. Velankani boys 10,000 points. Velankani boys 10,000 points 1. Velankani boys 10,000 points for Sanjay 2. 11,000. 12,000 again Velankani. 12,000 Velankani boys 1. 12,000 points Velankani boys 2. 13,000 Sai Silver. 14,000 Velankani. नहीं लेगी 14,000 Velankani boys. Velankani boys 14,000 points 1. Velankani boys for 14,000 points 2. 15,000 Sai Silver. 16,000 Velankani again. 17,000 Nirbhaya. Nirbhaya boys 18,000 Velankani. पहले लेने का लोगों Velankani boys 18,000 points 1. बाद में महंगा मिलेगा Velankani boys 18,000 points 2. दिल्ली तो जाना चाहिए Velankani boys 18,000 points and the player is sold. हम लोग बात कर सकते हैं Sanjay is sold to Velankani boys for 18,000 points. Sagar, next player on the screen, all-rounder Sagar. Any bidder for Sagar, base value 1,000 points. 1,000 opening bid, Nirbhaya. Welcome Nirbhaya, 1,000 points. Any more bidders? Nirbhaya 1,000 points 1. Nirbhaya 1,000 points for Sagar 2. And 2,000 Mahalakshmi. I Mahalakshmi 2,000 points. 2,000 points I Mahalakshmi 1. 3,000 Nirbhaya. 3,000 Nirbhaya 1. 4,000 Mahalakshmi. I Mahalakshmi 4,000 points. I Mahalakshmi 4,000 points 1. I Mahalakshmi 4,000 points 2. 5,000 Nirbhaya. 6,000 Mahalakshmi. Mahalakshmi. I Mahalakshmi 6,000 points 1. I Mahalakshmi 6,000 points 2. 7,000 Nirbhaya. 7,000 points Nirbhaya. Any more bidders? 8,000 I Mahalakshmi. 8,000 points I Mahalakshmi 1. 8,000 points I Mahalakshmi 2.
and 8,000 points. I Mahalakshmi player is sold. वो सामने जो बैलेंस ठीक है ना, बैलेंस देख रहा और प्लेयर भी कितने लिए वो नहीं बॉक्स में ना तो तीन बैलेंस प्लेयर म्यूट करा है दिख रहा है। हाँ वहाँ पे दिख रहा है, उन लोगों को दिख रहा है तो पूछ लो, नहीं दिख रहा तो वो बड़े स्क्रीन में दिखा रहा है। दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है ठीक है। आप बोलो आप लोग जैसा बोलो। आता दाखवतो बॅलन्स किती 50 ला दाखवतो। चलिए आखिरी प्लेयर, उसके बाद आपका बैलेंस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। विजय ऑलराउंडर है। बोल विजय ऑन द स्क्रीन 1000 पॉइंट्स, ओपनिंग बीड 1000 आई जरीमरी, 2000 एफसीसी, 3000 जरीमरी, 4000 एफसीसी, 4000 एफसीसी, 5000 जरीमरी, 6000 एफसीसी, 7000 जरीमरी, 8000, 9000, 10000, 11, 12, 12,000, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इम्पॉसिबल है 22,000, 23, 30,000, अरे वो बोल रहे 30,000 points. I Zarimari 30,000 points for Vijay. Any more beats? I Zarimari 30,000 points for Vijay. 1. नहीं जाते I Zarimari 30,000 points for Vijay. 2. मेरे को बोलते चुप I Zarimari 30,000 points and Vijay is sold. ये बोल बोल उसको Vijay is sold to I Zarimari for 30,000 points. बैलेंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर। आणलंय ना साधा पाणी आणलं ना ते दे. ये गोलू उधर क्या बोल रहे हैं बैलेंस आपको मैं आपका बता दूं। टीम नहीं दिख रहा, बच्ची दो दिख रहा है। टीम वेलंकनी बॉयज, आपका बैलेंस है 65,000 पॉइंट्स टीम वेलंकनी बॉयज। उसके बाद टीम साई सिल्वर, आपका बैलेंस है 78,000 पॉइंट्स। एनडीएन, आपका बैलेंस है 77,000 पॉइंट्स। आई जरीमरी, आपका बैलेंस है 41,000 पॉइंट्स। टीम बैंड्रा बॉयज, आपका बैलेंस है 77,000। समझने के लिए इसका ये माइक टीम निर्भया मन फाउंडेशन, आपका बैलेंस है 56,000। निर्भया मन 56। आई महालक्ष्मी, आपका बैलेंस है 27,000। सवाई रुक ना सवाई टीम एफसीसी, आपका बैलेंस है 81,000। सवा 10 हो रहा है। मैंने 6 लेना है ना। ये बच्ची कुछ एडजस्ट कर लेना बच्ची आपने उन्होंने ऐड करके रखा है पहले बैठना मत बोल रहा हूँ क्या? नहीं मत अरे भाई तुम भी तो बैठेगा ना और मैं आपको बता दूं सारी टीमों को कितने कितने प्लेयर अभी अपने टीम में शामिल करने होंगे। टीम वेलंकनी आपको 7 प्लेयर आपके टीम में शामिल करने होंगे। साई सिल्वर्स आपने 3 प्लेयर लिए हैं, आपको 9 प्लेयर आपके टीम में शामिल करने होंगे। 3 प्लेयर आपने लिए। उसके बाद टीम एनडीएन, आपने 5 प्लेयर लिए हैं, आपको 7 प्लेयर शामिल करने होंगे। उसके बाद टीम आई जरीमरी, आपने 6 प्लेयर लिए, आपको 6 शामिल करने होंगे। उसके बाद बैंड्रा बॉयज, आपने 5 लिए, आपको 7 अभी शामिल करने हैं। उसके बाद निर्भया मन फाउंडेशन, आपने 4 प्लेयर लिए, आपको 8 प्लेयर लेने। और उसके बाद आई महालक्ष्मी, आपने 8 प्लेयर लिए, आपको 4 प्लेयर अभी लेने हैं। और उसके बाद एफसीसी, आपने 4 प्लेयर लिए, आपको 8 लेने हैं। 12 प्लेयर की मैच है 12 प्लेयर की मैच है 3 आपके प्लेयर, चौथा ओनर। हाँ 11 और 14 हो रहा है बराबर। खाना मंगाते उससे अच्छा अरे ये थीम में करो, एवढा पिज्जा से अच्छा है क्या रे नितेश ऐसा करेगा? दिख रहा है बराबर। अरे ये बाबा ए राइस अच्छा है बच्ची पिज्जा मत मंगा। एक गोलू को खाली मेरे पास बोलने वो आप ही तो मंगा रहे हो इधर खाने का मंगा रहा चलो नेक्स्ट प्लेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कृष्णा मकवाना, ऑलराउंडर है 1000 पॉइंट्स उसकी
बेस वैल्यू है 1000 पॉइंट्स फॉर कृष्णा. एनी मोर बिडर्स? एनीवन फॉर कृष्णा? जूम ज्यादा जूम नो बिडिंग. बैटिंग में जब रहेगा ना Unsold call 1, लास्ट में unsold call 2, and unsold call 3. Player is unsold. साहिल सकपाल कोण आहे रे बाबा? Next player Sahil Sakpal on the screen. The bowler. Base value 1000 points. 1000 opening bid Velankani boys. Velankani boys 1000 points 1. Velankani boys 2000 points Zarimari. 3000 Velankani. 4000 Zarimari. Zarimari 5000 Velankani. 6000. 6000 Zarimari. 6000 points Zarimari 1. 7000 Velankani. 7,000 points, 8,000 Zarimari, 9,000 Velankani. Velankani boys 9,000 points 1. Velankani boys 9,000 points, 10,000 Zarimari, 11,000. अभी है ना अभी राइस मंगा 11,000 अभी राइस नहीं Velankani. आया तो समझ लेना कल जरा 11,000 Velankani boys 1. कितने बजे तक खा सकते 11,000 Velankani boys 2. मैं ये थोड़ा लाइट कम कर रहा है 11,000 Sahil Sakpal sold to Velankani boys. नहीं जा रहा है भाई यार क्या यार चालू कर क्या खुद देखना भाई आओ जा रहे आओ आओ जाएगा ना मैं फोन किया मेरे को, ये बोलते हैं Next player on the screen, मैं Abhishek राइस Singh. मंगाया तेरे लिए गाइस नहीं चाहिए भाई. Abhishek Singh on the screen, all rounder. मंगा अभी. Any bidders for Abhishek? मंगा भूख लग रही है 1000 is the base value. देखना मैं मच्छर खा रही हूँ यार भूख लग No रही है। bidders. 1000 Nirbhaya Man Foundation. 1000 points 1. 1000 points Nirbhaya Man Foundation 2. गुड्डू के बाद बाहर घूम रहे 1000 points Nirbhaya Man Foundation. Player is sold. Next player on the screen, Karan Jadhav. Karan Jadhav asking value 1000 points. Any bidders for Karan? 1000 points. Base value. No bid 1000 points. Yes, Nirbhaya Man Foundation, welcome. Opening bid 1000 points, Nirbhaya Man. 2000 FCC boys. Yes, FCC boys 2000 points. 2000 points FCC 1. 3000 Nirbhaya Man. 3000 Nirbhaya. कैसा आ रहा है भाई बाहर 3000 Nirbhaya 1. बोलेगा तो 4000 FCC. खाली खोटा मेरे को 4000 करा रहा है. FCC. FCC 5000 Nirbhaya. डायरी के मार. 5000 Nirbhaya. Nirbhaya Man 5000 points 1. 6000 FCC. 7000 Nirbhaya. 7000 points Nirbhaya Man. 8000 FCC. कब कौन सी टीम में जा रहा हूँ 8000 points. क्या है यार? 10,000 Nirbhaya Man. 10,000. ये गोरू को मेरे को दिख. Nirbhaya Man 10,000 points 1. 12,000. 12,000 FCC. 14,000 Nirbhaya Man. पाण्याची बॉटल मागवायला बोल त्याला. 15,000 FCC. 15,000 FCC 1. 16,000. 16,000 Nirbhaya Man. Nirbhaya Man 16,000 points 1. Nirbhaya Man 16,000 points 2. Nirbhaya Man 16,000 points. Player is sold. Karan Jadhav is sold to Nirbhaya Man for 16,000 points. Next player on the screen is Ashish All-Rounder. He's an all-rounder. Base value 1000 points. Any bidders for Ashish? Any bidders for Ashish? स्पीड बढ़ाने बोला खुद का मतलब No bidding seen. Sorry, 1000 points. I Zarimari. वो स्लो बोल रहा है इसका I Zarimari 1000 points 1. 43 प्लेयर हुआ है I Zarimari 1000 points 2. And I Zarimari 1000 points. Player is sold. ये गौरव. Ashish sold to I Zarimari for 1000 points. Next player on the screen is Max. Max is a batsman asking for the value of 1000 points. Anyone for Max? 1000 opening bid, FCC 2000 Indian. Indian 2000, 3000, सोना है फिर उठना है 4000, 5000, 6000. Indian 6000. Indian boys 6000 points 1. Indian 6000 points 2. Indian 6000 points. Player is sold. मेरे को कल छुट्टी है, मैच ले ले किससे?
मैं जाऊंगा ना काम करके कल छुट्टी मार दे रहा है संडे को मैच ले आना फिर Next player on the screen, Ashish. हम लोग ओरम खेलते हैं The bowler Ashish. Any bidders for Ashish? It's value 1,000 points. 1,000 yes. Opening bid and 1,000, 2,000, 2,000 FCC. 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 20,000 NDN, 21 FCC, 22, 23, 24 NDN, 25 FCC, 26, 26,000 NDN, 26,000 points NDN, 1, 27, 28, 28 NDN, 29, 30, 30, 30, 31, 31 NDN. NDN 30,000, 31,000 for Ashish. 1, 32, 33 NDN. 33,000 points NDN. 34,000 FCC. 35 NDN. Ashish is a bowler. Current bidder is NDN. 35,000 points 1. 35,000 points for Ashish 2. 36,000 FCC. 36,000. सबको देखो वहाँ पे दिख रहा है मैक्स बिड कितना जा सकता है एफसीसी कितना 70 FCC 74,000 तक मैक्स बिड वो लोग जा सकते हैं. स्क्रीन पे दिख स्क्रीन पे आपको दिखाई देख सकते हैं आप 74,000 तक आप 37 क्या लौड़े लगा दिए 37,000 NDN. NDN 66 तक जा सकते हैं. 37,000 NDN 1. 37,000 points NDN 2. 37,000 points for Ashish NDN, and the player is sold. Ashish is sold to NDN for 37,000 points. Next player on the screen, Faizan Pawar. अरे सीख Faizan जाएगी Pawar is an all-rounder. सीख जाएगी मेरी Any bidders for Faizan Pawar? 1,000 points opening bid. 1,000 Velankani, 2,000 FCC, नहीं तो क्या 3,000 Velankani, 4,000 FCC, 5,000 Velankani, 5,000, 6,000 FCC, 7,000 Velankani, 8,000 FCC, 9,000 Velankani, 10,000 FCC, 11,000, 12,000, 13,000 Velankani, 14,000 FCC, 15,000 Velankani, 15,000 Velankani boys 1, 16,000 FCC, 16,000 points FCC 1, 16,000 points FCC 2, and 16,000 points FCC player is sold. Faizan Pawar sold to FCC for 16,000 points.
Faizan Pawar sold to FCC for 16,000 points. Next player, Hamid. Hamid, base value 1,000 points. Any bidders for Hamid? No bidders. 1,000 NDN. NDN 1,000 points 1. NDN 1,000 points 2. 2,000 FCC. FCC 2,000 points 1. 2,000 FCC 1. 2,000 points FCC 2. 3,000 NDN. 4,000 FCC. 4,000 FCC. 4,000 points 5,000 NDN. 6,000 FCC. 6,000 points 7,000 NDN. 8,000 FCC. 9,000 NDN. 9,000 10,000 FCC. 11,000 NDN. 11,000 points 12,000 points FCC. FCC 12,000 points 1. 13,000 NDN. NDN 13,000 points 1. And 14,000 FCC. 14,000 points FCC 1. 14,000 points FCC 2. 15,000 NDN. NDN 15,000 points 1. NDN 16,000 FCC. 16,000 FCC points. 16,000 points 1. 16,000 FCC 2. 16,000 points FCC. Player is sold. Hamid is sold to FCC for 16,000 points. Next player, Ibadat. All-rounder Ibadat on the screen. 1,000 FCC. FCC 1,000 points, 2,000 NDN. NDN 3,000 FCC. 4,000 NDN. 4,000 NDN 1. 5,000 FCC. 6,000 NDN. NDN 6,000 points, 7,000 FCC. FCC 7,000 points 1. FCC 7,000 points 8,000 NDN. 8,000 NDN 1. 8,000 points NDN 2. And 8,000 points NDN. Player is sold. Ibadat sold for 8,000 points to NDN. Next player, Bandu. Bandu on the screen. The batsman Bandu. Velankani boys opening bid 1,000 points. 1,000 points Velankani boys. Any more bids? 1,000 points Velankani boys 1. 1,000 points Velankani boys 2. 1,000 points Velankani boys. Player is sold. Bandu sold to Velankani boys for the base value of 1,000 points. Next player, Vaibhav. Vaibhav is a batsman. Any bidders for Vaibhav? Velankani boys 1,000 points again. Velankani boys 1,000 points 1. Velankani boys 1,000 points 2. Velankani boys 1,000 points. Player is sold. Vaibhav sold to Velankani boys for base value of 1,000 points. Next player, Vishram Parab. Vishram Parab on the screen. Base value of 1,000 points. Any bidders for Vishram? 1,000 points. Any bidders? 1,000 Velankani boys opening bid. 1,000 points, 2,000. Bandra boys. Bandra boys 2,000 points 1. Bandra boys 2,000 points 2. Bandra boys 2,000 points 3,000. Yes, Nirbhaya Man Foundation. 3,000 points Nirbhaya Man 1. 3,000 points Nirbhaya Man 2. 3,000 points Nirbhaya Man, and the player is sold. Vishram Parab is sold to Nirbhaya Man for 3,000 points. Next player on the screen is Nilesh Verma.
Nilesh Verma, all-rounder Nilesh Verma. Any bidders for Nilesh? 1000 point is the base value. 1000 Nirbhaya Aman. Yes, opening bid. Nirbhaya Aman 1000 points 1. Nirbhaya Aman 1000 points 2. And Nirbhaya Aman 1000 points player is sold. Next player on the screen is Montu. All-rounder Montu, asking for the value of 1000 points. Any bidders for Montu? Yes, opening bid FCC. 1000 points FCC 1. 1000 points from FCC 2. And 1000 points FCC player is sold. Montu sold for FCC at the value of 1000 points. Next player on the screen is Kalpesh Divekar. Kalpesh Divekar, the batsman, base value 1000, opening 1000, 2000 Velankani, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 7000, 8000 Velankani boys, 9000 Nirbhaya Man, 12,000 Nirbhaya, 13,000 Velankani, 14,000 Nirbhaya Man. Nirbhaya Man 14,000 points, 15,000 Velankani. 15,000 points for Kalpesh, 16,000 Nirbhaya Man. 16,000 Nirbhaya Man 1. 16,000 points Nirbhaya Man 17 Sai Silver. Sai Silver 17,000 points 1. Sai Silver 17, 18,000. Yes, I Mahalakshmi 18,000. I Mahalakshmi 18,000 points 1. 19,000 Nirbhaya Man. 19,000 points Nirbhaya Man 1. 19,000 points Nirbhaya Man 2. 20, 21 Sai Silver. 21,000 points for Kalpesh Divekar. Kalpesh Divekar 21,000 points Sai Silver 1. 21,000 points, 22,000 Nirbhaya Man. Nirbhaya Man 22,000 points 1. Nirbhaya Man 22,000, 33, 23,000 points Sai Silver. Sai Silver 23,000 points 1. Sai Silver 23,000 points 2. 24 Nirbhaya Man, 24. 25 Sai Silver. 25,000 Sai Silver 1. 25,000 points, 26, 27 Sai Silver again. Sai Silver 27,000 points. Kalpesh Divekar on the screen. Sai Silver 27, 28, 29 Sai Silver. Sai Silver 29,000 points. 29,000 points 1. 29,000 points 2. 29,000 points Sai Silver, and the player is sold. Kalpesh Divekar sold to Sai Silver for 29,000 points. Next player Zafar, asking value 1000 base point. Anyone interested? Zafar 1000 NDN, 2000 FCC. FCC 2000 points, 3000 NDN. NDN 3000 points 1. 4000 FCC. 4000 points FCC. 5000 NDN. 6000 FCC. 6,000 point FCC 1. 6,000 point FCC 2. 7,000 NDN. NDN 7,000 points 1. NDN 7,000 points 2. And NDN 7,000 points player is sold. Next player Rohit Jaiswal. All-rounder Rohit Jaiswal. Any bidders for Rohit? Base value 1,000 points. No bidders. Unsold call 1. 1,000 FCC. 1,000 points FCC 1. 1,000 points FCC 2.
and 1000 points player is sold to FCC. वेलंकनी बॉयज, मैं आपका सभी टीमों ने यहाँ पे ध्यान देना है प्लीज। आपका बैलेंस और आपका कितने अमाउंट तक आप मैक्स बिड कर सकते हो पॉइंट्स, वो मैं आपको बता दूं। वेलंकनी बॉयज, आपने 8 प्लेयर लिए, आपको 4 प्लेयर लेने हैं। आपका बैलेंस है 52,000 और आप हाईएस्ट बिड 49,000 तक कर सकते हो। उसके बाद साइज सिल्वर्स, आपने 4 प्लेयर ले, आपको 8 प्लेयर लेने हैं। आपका बैलेंस है 49,000 और 42,000 तक आप मैक्स बिड कर सकते हो। उसके बाद इंडियन, आपने 9 प्लेयर्स लिए, आप 3 प्लेयर लेने हैं आपको। आपका बैलेंस है 19,000 और 17,000 तक आप मैक्स बिड कर सकते हो। आइजरी मरी, आपने 7 प्लेयर लिए, आपको 5 प्लेयर लेने हैं। आपका बैलेंस है 40,000 और आप 36,000 तक मैक्स बिड कर सकते हो। नेक्स्ट टीम बैंड्रा बॉयज, आपने 5 प्लेयर लिए, आपको 7 प्लेयर लेने हैं। आपका बैलेंस है 77,000 और आप 71,000 तक मैक्स बिड कर सकते हो। उसके बाद निर्भया मन फाउंडेशन, आपको 3 प्लेयर्स लेने हैं, 4 प्लेयर्स लेने हैं। आपका बैलेंस है 35,000 और आप 32,000 तक मैक्स बिड कर सकते हो। आई महालक्ष्मी, आपके 8 प्लेयर्स आप ले चुके हैं, आपको 4 प्लेयर लेने हैं। आपका बैलेंस है 27,000 और आप 24,000 तक मैक्स बिड कर सकते हो। और FCC, आपने 8 प्लेयर लिए, आपको 4 प्लेयर अभी शामिल करने हैं। 47,000 आपका बैलेंस है और 44,000 आप मैक्स बिड कर सकते हो। चलिए, आई होप सबको अपना बैलेंस और आपका मैक्स बिडिंग क्लियर रहेगा। नेक्स्ट प्लेयर हाजी, ऑलराउंडर, 1000 पॉइंट्स है। Any bidders for Haji? No bidding. 1000 FCC, 1000 points FCC 1, 2000 Indian, 3000 FCC, 4000 Indian, 5000, 6000, 7, 8, 9, 10, 11, 11,000 FCC 1, 11,000 FCC 2, 11,000 points FCC player is sold. Haji sold to FCC for 11,000 points. Next player, Malik. Malik on the screen. Base value 1,000 points. Any bidders for Malik? No bidders. Unsold call 1. Unsold call 2. Unsold call 3. Player is unsold. Next player, Arbu Pyare. Next player, Arbu Pyare on the screen. Batsman. Any bidders for Arbu? No bidders. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player is unsold. Next player, Rohit Solanki. Rohit Solanki on the screen. The bowler. 1,000 points for Rohit. Anyone? Base value. No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Rohit Solanki is unsold. Next player, Asif, who is all-rounder. Base value 1,000 points. Any bidders for Asif? No bidders. Unsold call 1. 1,000 Indian. Indian 1,000 points 1. Indian 1,000 points 2.
An NDN 1000 points player is sold. Asif sold to NDN for 1000 points. Next player on the screen, Adarsh Singh. Adarsh Singh, opening bid, yes. Nirbhaya Man 2000, 1000 Nirbhaya Man, 2000 Velankani, 3000 Nirbhaya, 4000 Velankani, 5000 Nirbhaya Man, 6000 Velankani, 7000 Nirbhaya, 8000 Velankani, 9000, 10,000 Velankani, 11,000 Nirbhaya, 12,000 Velankani, 12,000 Velankani boys won, 12,000 points Velankani boys, 13,000 Nirbhaya Man. Nirbhaya Man 13,000 points won, 14,000 Velankani. Velankani boys 15,000 Nirbhaya Man, 16,000 Velankani. 16,000 Velankani won, 16,000, 17,000 Nirbhaya Man. 18,000 Velankani. Velankani boys 18,000 points won. Velankani boys 18, 19,000 Nirbhaya Man, 20,000 Velankani. 21 Nirbhaya Man, 22 Velankani, 23, 24, 25, 25,000 Nirbhaya Man, 26,000, 27,000, 28, 28 Velankani, Velankani 28,000 for Adarsh Singh, who is a batsman. 29,000 Nirbhaya Man, 30,000 Velankani. Velankani boys 30,000 points for Adarsh Singh. Velankani boys 30,000 points 1. Velankani boys 30,000 points 2. 31,000. Nirbhaya Man 31,000 points 1. Nirbhaya Man 31,000 points 2. 32,000. Velankani boys 32,000 points. Velankani boys 1. 32,000 Velankani boys 2. 32,000 Velankani boys player is sold. Adarsh Singh sold to Velankani boys for 32,000 points. Next player, Sagar Fulani. Sagar Fulani is an all-rounder, asking value 1,000 points. Any bidders for Sagar? Sagar Fulani, no bidding. Unsold call 1. Unsold call 1,000 Velankani, 2,000. Zari Marid 3,000 Velankani, 3,000 Velankani boys 1. 3,000 points Velankani boys 2. 3,000 point Velankani boys player is sold. Sagar Fulani sold to Velankani boys for 3,000 points. Next player, Satish. All-rounder Satish on the big screen. Any bidders for Satish? Base value 1,000 points. लिया है? नेक्स्ट प्लेयर मोहम्मद. सतीश उनका ओनर है, निर्भया मन का. Silver, Sai Silver 1,000 points for Mohammed 1. Any more bidders? Sai Silver 1,000 points 1. Sai Silver 1,000 points 2. Sai Silver 1,000 points player is sold. Mohammed sold to Sai Silver for 1,000 points. चलिए बढ़ते अगले खिलाड़ी की तरफ. नेक्स्ट प्लेयर ऑन द बिग स्क्रीन, प्रकाश. नेक्स्ट प्लेयर प्रकाश, ऑलराउंडर. 1,000 FCC, 2,000 जरी मरी, 3,000 FCC, FCC 3,000 points 1, FCC 3,000 points 2, 4,000 जरी मरी.
तुम्हाला तो प्लेयर नको आहे. चले उनको नहीं चाहिए प्लेयर. नेक्स्ट प्लेयर प्रकाश. बिडिंग चालू है ना. आई जरी मरी 4000 पॉइंट्स. 5000 एफसीसी. 6000 जरी मरी. 7000 एफसीसी. 7000 8000 9000 FCC. 9000 points FCC 1. 9000 points FCC 10,000 11,000 FCC 11,000 points FCC 1. 11,000 points FCC 12,000 zari mari. 13,000 FCC 13,000 FCC 1. 14,000 zari mari. 15,000 FCC 16,000 17,000 FCC 18,000 zari mari. 19,000 FCC 20,000 zari mari. 21,000 FCC. FCC 21,000 points for Prakash 1. FCC 21,000 points 2. FCC 21,000 points and the player is 22,000 points. 23,000 points. 23,000 points FCC. FCC 23,000 points 1. FCC 23,000 points 2. FCC 23,000 points and the player is sold. Player is sold to FCC for 23,000 points. Anyone interested for Mohammed? Unsold call 1. Unsold call 2. Unsold call 3. Player is unsold. Next player Vishal Makwana, all-rounder. Annual for Vishal. 1,000 point base value. No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. Unsold call 3. Player is unsold. Next player Abhishek, who is all-rounder. 1,000 points base value. 1,000 points base value. No bidding. Unsold call 1,000 Nirbayaman. Nirbayaman 1,000 points 1. 2,000 Bandra boys. 3,000 Nirbayaman. 4,000 Bandra boys. 5,000 Nirbayaman. 5,000 Nirbayaman 1. 5,000 points Nirbayaman 2. 5,000 points Nirbayaman. Player is sold. Next player Mayur, all-rounder Mayur. On the big screen, 1,000 point base value. No bidding for Mayur. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 1,000 points FCC 1. 1,000 points FCC 2. 1,000 points FCC. Player is sold. Next player Shubham Kirskar, batsman. इसके प्लेयर हाँ आपका था 1,000 बेस वैल्यू पे मयूर मयूर नेक्स्ट प्लेयर शुभम केळुस्कर. Any bidder for Shubham? No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player remains unsold. Vijay Solanki is a batsman. 1,000 points for Vijay Solanki. Any bidders for Vijay? 1,000 points bidding है कोई?
खिलाड़ी हमारे बीच ही है. नो बीडिंग, अनसोल्ड कॉल 1000 साई सिल्वर. साई सिल्वर 1000 points 1. Sai Silver 1000 points 2. Sai Silver 1000 points. Player is sold. Next player Atish. Batsman Atish. Any bidders for Atish? 1000 point base value. Anyone for Atish? 1000 opening bid, 2000 FCC, 3000 Nirbhaya, 4000 5 Nirbhaya, 6000 Bandra Boys, 7000, 8000, 9000, 10, 11, 11,000 Zari Mari, 12 FCC, 12 FCC, 13,000 Zari Mari, 13,000 Zari Mari, 1, 13,000 points I Zari Mari, 2, 14,000 Bandra Boys. Bandra Boys 14,000. 14,000 for Atish Bandra Boys 1. 14,000 points Bandra Boys 2. 14, 15, 16 Sai Silver. Sai Silver 16,000 points for Atish. Sai Silver 16,000. 17,000 Zari Mari. I Zari Mari 17,000 points 1. I Zari Mari 17,000 points 2. And I Zari Mari 18,000 Bandra Boys, 19,000 Sai Silver, 20,000 Zari Mari, 20,000 points for Atish. I Zari Mari is the current bidder. I Zari Mari 20,000 points 1. I Zari Mari 20,000 points 2. And I Zari Mari 20,000 21. Bandra Boys. Bandra Boys 21,000 points for Atish. Any more bids? 21,000 points Bandra Boys 1. 21,000 points Bandra Boys 2. 21,000 points Bandra Boys, and the player is sold. Atish sold to Bandra Boys for 21,000 points. Next player on the screen, bowler Sandesh. Silence please. Silence please, silence please. यहाँ पर उपस्थित सारे ओनर्स, खिलाड़ी, फिर एक बार सबकी का स्वागत है. आप आनंद ले रहे हो, देख रहे हो बैंड्रा प्रीमियर लीग सीजन 1 का ये ऑक्शन इवेंट. इस प्रतियोगिता को बड़ा सहयोग रहा है हमारे मोहनलाल यादव जी का, और उसी तरह अगर देखा जाए तो एडवोकेट महेश यादव जी का भी बहुत बड़ा सहयोग, सहकार्य इस प्रतियोगिता को रहा है. बैंड्रा प्रीमियर लीग का ये पहला ही सीजन है, और इस पहली सीजन में इस 96 खिलाड़ियों का यहाँ पर ऑक्शन इवेंट यहाँ पर हो रहा है. BCO लाइव इस YouTube चैनल पे भी इस ऑक्शन इवेंट का आप आनंद ले सकते हो. चलिए सोनू, नेक्स्ट प्लेयर ऑन द स्क्रीन, सोनू, ऑलराउंडर सोनू. नो बीडर्स, अनसोल्ड कॉल 1. 1000 Velankani Boys 1000 points, Velankani Boys 1. Velankani Boys 1000 points 2. Velankani Boys 1000 points. Player is sold. Next player Sandesh. Sandesh on the screen. Unsold call FCC.
Sai Silver 1000. 1000 points Sai Silver 1. 1000 points Sai Silver 2. And 1000 points Sai Silver player is sold. Next player Anthony is all-rounder Anthony. Base value 1000 points. Any bidders? No bidding. Unsold call 1. 1000. Zarimari 2000. Bandra Boys. Bandra Boys 2000 points 1. 3000 Zarimari. 3000 points Zarimari 1. 3000 points Zarimari 4000 Bandra Boys. 5000 Zarimari. 5000 Zarimari Boys 1. 6000 Bandra Boys. 6000 Bandra Boys 1. 7000 Zarimari. 8000 Bandra Boys. 8000 Bandra Boys 1. 8000 Bandra Boys 2. 8000 9000 Zarimari. 9000 points Zarimari 1. 10,000 Bandra Boys. Bandra Boys 10,000 points 1. Bandra Boys 10,000 points 2. Bandra Boys 10,000 points. Player is sold. Anthony. बताना है क्या? Mahesh on the screen. Any bidders for Mahesh? 1000 points. Any bidders? No bidding. Unsold call 1. Unsold call 2. And unsold call 3. Player remains unsold. Next player Ajay. Ajay on the screen is all-rounder. Base value 1000 points. Any bidders for Ajay? 1000 FCC opening bid. 1000 points FCC 1. 1000 points FCC 2. And 2000 Bandra Boys. Bandra Boys 2000 points 1. 3000 FCC. 3000 FCC 1. 4000 Bandra Boys. Bandra Boys 4000. 5000 FCC. 6000 Bandra Boys. Bandra Boys 6000 points 7000 FCC. 8000 Bandra Boys. 9000 FCC. 9000 FCC 1. 9000 points FCC 2. 9000 points FCC. Player is sold. Ajay sold to FCC for 9000 points. Yes, many congratulations FCC, आपके 12 players complete हो चुके हैं. Thank you so much. Next player Sujit. Base value 1000 points. Any bidders for Sujit? 1000 points Sai Mahalakshmi opening bid. 2000 Nirbhaya Man. Nirbhaya Man 2000 points 1. 3000 Mahalakshmi. 4000 5000 Sai Silver. Sai Silver 5000 points 1. Sai Silver 6000 7000 Nirbhaya Man. 7000 points Nirbhaya Man 1. 7000 points Nirbhaya Man. 8000 Mahalakshmi. 9000 Nirbhaya Man. 10,000 Mahalakshmi. 10,000 I Mahalakshmi 1. 11,000 Nirbhaya Man. 11,000 Nirbhaya Man. 12,000 Mahalakshmi. 13,000 Nirbhaya Man. 13,000 points Nirbhaya Man 1. 14,000 Mahalakshmi. Mahalakshmi 14,000 points for Sujit. 15,000 Nirbhaya Man. 15,000 points Nirbhaya Man 1. 15,000 points Nirbhaya Man 2. 15,000 points. 16,000. Yes, Bandra Boys. 16,000 points Bandra Boys 1. 16,000 points Bandra Boys 2. 17,000 Nirbhaya Man. Nirbhaya Man 17,001. Nirbhaya Man 17,002.
And Nirbhaya Man 17,000 player is sold. Sujit sold to Nirbhaya Man for 17,000 points. Next player on the screen, Nitin Pawar. Nitin Pawar all-rounder. Any bidders for Nitin? Base value 1,000 points. 1,000 opening bid Mahalakshmi. Mahalakshmi opening bid 1,000 points 1. Mahalakshmi 1,000 points 2. And I Mahalakshmi 1,000 points player is sold. Nitin Pawar. Next player Sahil Gosavi. Sahil Gosavi on the screen. 1,000 points. Any bidder for Sahil? No. 1,000 points Nirbhaya Man opening bid. 1,000 points 1. 1,000 points Nirbhaya Man 2. 2,000 Sai Silver. Sai Silver 2,000 points. 3,000 Nirbhaya Man. Sai Silver. Nirbhaya Man 3,000 points 1. Nirbhaya Man 3,000 points 2. And Nirbhaya Man 3,000 points player is sold. Last 10 fresh players. आखिरी के 10 fresh players यहां पर रहेंगे. Mahendra on the screen, batsman. Mahendra on the screen. Any bidders for Mahendra? 1,000 points. Yes, I Mahalakshmi 1,000 points. Opening bid. I Mahalakshmi 1,000 points 1. I Mahalakshmi 1,000 points 2. And I Mahalakshmi 1,000 points player is sold. Next player on the screen, Vishal. Any bidders for Vishal? 1,000 is the base value for Vishal. Any bidders for Vishal? No bidding. 1,000 Sai Silver. Sai Silver 1,000 base value. Any more bids? 1,000 points Sai Silver 1. 1,000 points Sai Silver 2. And 1,000 points Sai Silver player is sold. Next player on the screen is Nitesh Sawant. Nitesh Sawant. Any bidders for Nitesh? 1,000 Sai Silver. 2,000 Mahalakshmi. Mahalakshmi 2,000 points. 3,000 Sai Silver. 3,000 Sai Silver. 4,000. 5,000 Sai Silver. 6,000. 7,000. 7,000 Mahalakshmi. I Mahalakshmi 7,000 points. 8,000 Sai Silver. Sai Silver 9,000 Mahalakshmi. 10,000 Sai Silver. 10,000 points Sai Silver 1. 11,000 I Mahalakshmi for Nitesh. 12,000 Sai Silver. 12,000 points Sai Silver 1. 12,000 points. 13,000 I Mahalakshmi. 14,000 Sai Silver. 14,000 Sai Silver. 15 Mahalakshmi. 15,000 I Mahalakshmi points 1. 15,000 points I Mahalakshmi 2. 16,000 Sai Silver for Nitesh. 16,000 points Sai Silver. 17,000 Mahalakshmi. 18,000 Sai Silvers. 18,000 Sai Silvers. Any more bids? 18,000 Sai Silver 1. 18,000 points Sai Silver 2. And 18,000 points Sai Silver player is sold. Next player Akshay Dudane. Any bidders for Akshay? 1,000 base value. Opening bid, yes, I Zarimari 1,000 points. I Zarimari 1,000 points 1. I Zarimari 1,000 points 2. 2,000 Sai Silver. Sai Silver 2,000 points 1. 3,000 Zarimari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Sai Silver. Sai Silver 14,000 points for Akshay. Sai Silver 14,000 points 1. Sai Silver 14,000 points 2.
Sai Silver 14,000 points and the player is sold. Next player on the screen, Rakesh. Rakesh on the screen, base value 1,000. Any bidders for Rakesh? No bidding. 1,000 points for Rakesh. 1,000, yes, Bandra boys, 1,000 points. 2,000 Sai Silver, 3,000 Bandra boys, 4,000 Sai Silver, 5, 6, 7, 8, 9. Bandra boys, 9,000. 9,000 points, Bandra boys, 10,000. 10,000 Indian, 11,000 Bandra boys. 12,000 Sai Silver, 13,000 Bandra boys. Bandra boys, 13,000 points for Rakesh. 14,000, 15,000 again Bandra boys. Bandra boys 15,000 points 1. Bandra boys 15,000 points 2. And Bandra boys 15,000 points. Player is sold. Rakesh sold to Bandra boys for 15,000 points. Last 5 players from the fresh list. Fresh list के आखिरी 5 players. Mahesh Yadav on the screen. 1,000, yes. 5,000. Nirbhayaman 5,000. Any more bids? Mahesh Yadav 5,000 points. Nirbhayaman 1. 6,000 Sai Silver. 10,000 points. Nirbhayaman. Nirbhayaman final bid 10,000. इसके ऊपर आप बिड नहीं कर सकते. Nirbhayaman 10,000 points 1. Nirbhayaman 10,000 points 2. Nirbhayaman 10,000 points. Player is sold. Next player on the screen, Saddam. Saddam asking for the base value of 1,000 points. Any bidders for Saddam? 1,000 points. 1,000 points for Saddam. Anyone? 1,000 points. Yes, opening bid. Velankani boys, opening bid 1,000 points. Any more bidders for Saddam? 2,000 Sai Silver. Sai Silver 2,000 points for Saddam. Any more bids? Sai Silver 2,000 points. 1. 3,000. Yes, Velankani boys 3,000 points. 3,000 points Velankani boys 1. 3,000 points Velankani boys 2. 3,000 points Velankani boys. Player is sold. Saddam sold to Velankani boys for 3,000 points. Yes, many congratulations Velankani. आपकी भी 12 प्लेयर्स की लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है. और निर्भयामन आपका भी लिस्ट कंप्लीट हो चुका है. 12 खिलाड़ियों को आपने अपने टीम में शामिल कर दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द बोथ टीम्स. विशाल दिवेकर 1,000 बेस वैल्यू. एनीवन? विशाल दिवेकर 1,000. यस. आई जरीमरी 1,000 पॉइंट्स 1. आई जरीमरी 1,000 पॉइंट्स 2. आई जरीमरी 1,000 points. Player is sold. Last 2 players. आखिरी 2 प्लेयर फ्रेश लिस्ट के. इसके बाद हम अनसोल्ड के लिस्ट की तरफ बढ़ेंगे. सागर दरेकर. Base value 1,000 points. Anyone interested to buy him? 1,000 points. Base value 1,000. Yes, Zarimari. I Zarimari 2,000 Sai Silver. 3,000 Zarimari. Zarimari 3,000 points 1. Zarimari 3,000 points 4,000 Sai Silver. 5,000 Zarimari. I Zarimari 5,000 points 1. I Zarimari 5,000 points 2. And I Zarimari 5,000 points. Player is sold. Last player for the fresh list,
Majju. Any bidder for Majju? Majju, base value 1000 points. No bidding. Unsold call 1, unsold call 2, unsold call 3. Player is unsold. और इसी के साथ आज हमारी ये फ्रेश लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होती हुई, कुल मिलाकर 82 प्लेयर्स यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं और अनसोल्ड प्लेयर 15 प्लेयर्स अभी भी अनसोल्ड है. उनकी लिस्ट आपके सामने फिर से आएगी, आप उनके ऊपर फिर से बिड कर सकते हो. बताओ. टीम वेलंकनी बॉयज के 12 प्लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. साई सिल्वर आपको 3 प्लेयर्स लेने हैं. एनडीएन आपको 2 प्लेयर्स लेने हैं. आई जरी मरी आपको भी 3 प्लेयर्स लेने हैं. बैंड्रा बॉयज आपको 4 प्लेयर लेने हैं. निर्भया मन की टीम कंप्लीट हो चुकी है. आई महालक्ष्मी में आपको 2 प्लेयर्स लेने हैं और एफसीसी की टीम कंप्लीट हो चुकी है. यस, अनसोल्ड प्लेयर्स है 14. 82 खिलाड़ी कुल मिलाकर यहां पर सोल्ड हो चुके हैं, जिसमें से 15 खिलाड़ी अभी भी अनसोल्ड है. आपके स्क्रीन के ऊपर ये 15 खिलाड़ी आएंगे और जिनकी टीम अभी इनकम्प्लीट है, 12 खिलाड़ी सबको लेने होंगे. तो जिनकी जिनकी टीम इनकम्प्लीट है उनको अपनी टीम कंप्लीट करनी होगी यहाँ पर. यस, मज्जू, ये अनसोल्ड लिस्ट है. अनसोल्ड कॉल मज्जू के लिए. एनीवन इंटरेस्टेड? यस. 1000 पॉइंट्स एनडीएन, 1000 पॉइंट्स 1, 1000 पॉइंट्स 2 and 1000 points. Player is sold. Player is sold to NDN. Next player, Swagat Shilar. Anyone for Swagat Shilar? 1000 points. यस सर, आप जब तक कोई खिलाड़ी उनको लेते नहीं है, टीम लिंक के लेते नहीं है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता. आपको बीड करनी होगी. चलिए नेक्स्ट प्लेयर पे जाते हैं. हाँ, नंतर एक चांस मिलेल. ठीक है. नेक्स्ट प्लेयर नितिन. एनीवन इंटरेस्टेड? नितिन. नेक्स्ट प्लेयर. एक बार लिस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको अगली बार लेना ही होगा. फिर दीपक बंगाली. एनी बिडर फॉर दीपक? नो बिड. नेक्स्ट प्लेयर शुभम. 1000. नेक्स्ट प्लेयर अंजी. अंजी. एनी बिडर? नो बिडिंग. अनसोल्ड. राहुल सावंत 1000. जरी मरी. जरी मेरी 1000 points 1, 2000, 3. Bandra boys 2. Zari Mari 3. 4000 Bandra boys. 5000 Zari Mari. 5000 I Zari Mari 1. 5000 points I Zari Mari 2. 6000 Bandra boys. 6000, 7000 Zari Mari. 8000 Sai Silver. 9000 Indian. 10,000 Bandra boys. 11,000 Zari Mari. 12,000 NDN. NDN 12,000 points 1. NDN 12,000 points 2. 13,000 Zari Mari. 14,000 Bandra boys. Bandra boys 14,000 points 1. Bandra boys 15,000 NDN. NDN 15,000 points. 16,000 Zari Mari. 16,000 I Zari Mari 1. 16,000 points I Zari Mari 2. And 16,000, 17,000 Sai Silver. Sai Silver नहीं जा सकते. Sai Silver आप नहीं जा सकते. 16,000 I Zari Mari 1. 16,000 points I Zari Mari 2.
16,000 points. 17 Bandra boys. 17,000 Bandra boys 1. 17,000 Bandra boys 2. 17,000 Bandra boys, and the player is sold. Rahul Sawant. येस. चला आता खेळाडू रिपीट होऊन आला. आता ह्याच्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही. स्वागत शेलरला तुमच्यापैकी कोणाला तरी घ्यावंच लागेल. स्वागत शेलर ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट 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 दीपक बंगाली डायरेक्ट सोल्ड. Yes, Deepak Bengali 1000 points. I Mahalakshmi sold. Next. Next. Shubham. Shubham. Next. Anji. Krishna Makwana. 1000 Zarimari. 2000 Bandra boys. 3000, 4000, 5, 6, 7, Indian 8 Bandra boys. 8000 Bandra boys 1. 8000 Bandra boys 2. 9000 Sai Silver 10,000. 10,000 I Zarimari 1. 10,000 I Zarimari 2. चौदा हजार बॅलन्स आहे. 12,000 पर्यंत जाऊ शकता. 11,000 Indian 11,001. 12,000 13,000 Indian 13, 14 Zarimari. 15 Indian 15,001 and 16,000 Zarimari. 16,000 I Zarimari 1. 17,000 Indian. 17,000 last bid. 18,000 Zarimari 1. 18,000 Zarimari 2. And 18,000 Zarimari player is sold. I Zarimari आपको 2 प्लेयर्स लेने होंगे. और next player Anji Malik. Anyone for Malik? Next Arbu Pyare. Next Rohit Salonki. Any bidder? Next Muhammad. Anyone? Next Vishal Makwana. 1,000, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 12,000 तुमची मॅक्स आहे ना. 13,000 points Indian. 13,000. Player is sold to Indian for 13,000 points. Yes, congratulations, Indian team completed. Sai Silver 3 players, I Zarimari 2 players, and Bandra boys 3 players. I Mahalakshmi 1 player.
नेक्स्ट प्लेयर स्वागत। यस अभी आपको लेना ही पड़ेगा प्लेयर को, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एकदा लास्ट आपण परत एकदा चेंज करत आहोत, त्याच्यानंतर चेंज होणार नाही प्लीज। नेक्स्ट नितीन 1000 साई सिल्वर, 2000 महालक्ष्मी, हा 2000 आई महालक्ष्मी 1, 3000 साई सिल्वर, 4000 बँड्रा बॉयज, 5000 महालक्ष्मी 5000 पॉइंट्स 1, 6000 साई सिल्वर, 6000 7000 महालक्ष्मी, 8000 साई सिल्वर, 8000 साई सिल्वर लिमिट 12000 है, 9000 महालक्ष्मी, 24000 बैलेंस है, 10000 साई सिल्वर, 11000 महालक्ष्मी, 11000 महालक्ष्मी, 12000 साई सिल्वर, यस 13000 साई महालक्ष्मी, महालक्ष्मी 13001, 24000 आई महालक्ष्मी, 24000 आई महालक्ष्मी 1, 24000 आई महालक्ष्मी 2, 24000 आई महालक्ष्मी। प्लेयर इज सोल्ड। आई महालक्ष्मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीम कंप्लीटेड। शुभम, शुभम अंजी 1000 points, player is sold to Sai Silver। शुभम Sai Silver 1000 points, 2000 wait Sai Silver wait, 2000 Bandra Boys, 3000 Sai Silver, Sai Silver 3000, 4 Bandra Boys, Bandra Boys 4000 points 1, Bandra Boys 4000 points 2, Bandra Boys 4000 points, player 5000 Sai Silver, 5000 Sai Silver points 1, 5000 points Sai Silver 2, 5000 points Sai Silver, player is sold। शुभम केळुस्कर 1000 points जरीमरी, आई जरीमरी 1000 points 1, 1000 points 2 and 1000 points 3, player is sold। जरीमरी साई सिल्वर आपको एक प्लेयर लेना है, जरीमरी आपको एक प्लेयर लेना है, बैंड्रा बॉयज 3 प्लेयर्स लेने हैं, बाकी सारे की टीम कंप्लीट हो चुकी है, 3 टीम्स है। ना है
नेक्स्ट प्लेयर आपल्या बिग स्क्रीन वरती
साई सिल्वर 1000 2000 जरी मरी. त्यांचे 12 आहेत वाटतं. साई सिल्वर प्लेयर सोल्ड टू आई जरी मरी 9000 पॉइंट्स. मलिक 1000 बँड्रा बॉयज सोल्ड. बँड्रा बॉयज. नेक्स्ट प्लेयर रोहित सोलंकी. कोणाची टीम बाकी आहे? यस रोहित सोलंकी साई सिल्वर 1000 पॉइंट्स सोल्ड. अजून कोण बाकी आहे? कंप्लीट. बँड्रा बॉयज मोहम्मद अँड महेश. सर्व ओनर्सला विनंती आहे प्लीज आपल्या आपल्या लिस्टचा फोटो काढून घ्या. आणि ओनर्सनी फक्त लिस्ट घेऊन आपल्या पुढे यायचं आहे. प्लीज आपल्या आपल्या टीमचा लिस्टचा फोटो आपण काढून घ्या आपल्या मोबाईलमध्ये आणि त्याच्यानंतर लिस्ट घेऊन आपण पुढे यायचं आहे प्लीज.